السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف الوجود بصاحب المقام المحمود سيدنا ومولانا محمد، أعظم مولود برز لهذا الوجود، محبوب البر الودود سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما اجتمعنا وإياكم على محبته وعلى سماع شمائله، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ويبارك في هذا المكان وينزل الرحمة على من فيه وعلى ما فيه، وتنزل البركة علينا وعليكم، فيعلم الله جاهلنا ويزكي عاقلنا ويبارك في قليلنا ويجعلنا وإياكم على طريق الاستقامة، ينقلنا وإياكم من الغفلة إلى اليقظة، وينقلنا وإياكم من البدعة إلى السنة، ويجعلنا وإياكم مقتدين بالنبي محمد، محيين لشريعته، ظاهرين لسنته في بيوتنا، في معاهدنا، في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان، بجاه حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memulai nasihatnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan alam semesta ini dengan wujudnya sahibi maqamil mahbud, sang pemilik makam yang luar biasa terpuji, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah a'zam maulud, paling luar biasanya, paling terhormatnya, paling mulianya sosok yang dilahirkan, yang merupakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini atas dasar mahabbah kepada Rasulullah, untuk mendengarkan perangai-perangai serta sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW yang dibacakan di dalam maulid. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di telaga haudnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga kemudian beliau mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di tempat yang mulia ini, dan juga barokah acara pada malam hari ini. Insya Allah Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang tidak mengerti di antara kita, dan juga mudah-mudahan barangkali orang yang sudah mengerti, mudah-mudahan ilmu yang dimengertinya dijadikan ilmu yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan barokah pengajian malam hari ini Allah memperbanyak yang sedikit, Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang kembali daripada kelalaian kita menuju sadar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selaku orang-orang yang terus melaksanakan bid'ah, mudah-mudahan terus di jalan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan barokah acara malam hari ini dijadikan semua kita orang-orang yang ikut kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pesantren-pesantren kita, di wilayah-wilayah kita, dan di rumah kita seluruhnya, orang-orang anggota rumah kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالاحتفال بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنبي محمد، خصوصا في هذا الزمان الذي انتشر فيه الافتتان وانتشرت فيه الغفلة لكثير من أهل الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. فلما نقرأ شمائل النبي محمد تحن قلوبنا للنبي محمد، تشتاق قلوبنا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا اشتاق الإنسان حينئذ وقع له التوقان. فما هو التوقان؟ أن
يتأهل لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف الصالح من حين ما يدخل الربيع الأول تتهلل قلوبهم فرحا بقدوم شهر ميلاد النبي محمد، وهم يكثرون من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل العام، لكن إذا دخل شهر ميلاد النبي محمد ازدادوا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج الشهر إلا وقد جمعهم الله بذلك الجناب العظيم، ورأوا ذلك الوجه المنير، رأوا رؤيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيبشر كل واحد صاحبه بما وقع له من اجتماعا بالنبي محمد. هكذا هذه المجالس، مجالس الصلوات، مجالس قراءة سيرة النبي محمد تجمعك بالنبي محمد. فلكن إذا حضرت فاحضر بنية صالحة وبأدب في ظاهرك وفي باطنك، وإذا صليت على النبي محمد فصل بأدب وتعظيم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإياك ثم إياك أن تسمع باسمه أو بوصفه ولا تصلي عليه، فإن ذلك جفاء وبعد والعياذ بالله، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: بعد عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. كيف لا نكثر من الصلاة على النبي محمد، وهي الدواء لمن أراد الدواء، وهي الشفاء لمن أراد الشفاء. فكثير من أعيت الأطباء مرضهم فلم يجدوا لها دواء. وقد وقع في الوقت الأخير رجل كان يكثر من الصلاة، كل ليلة يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 1000 مرة. فذات مرة مرض وذهب إلى المشفى وعملت له التحاليل، فوجدوا عنده مرض الخبيث، مرض السرطان والعياذ بالله، الذي أعيا الأطباء في هذا الزمان علاجه. فلما أخبره الطبيب بذلك حزن حزنا شديدا، وذهب إلى البيت وأخبر أهله، ولم يقطع برده من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان وقت عندما ذهب إلى فراشه للنوم يقول: اللهم أرني فضل الصلاة على حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما كان في الليل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ما بك؟ قال: يا رسول الله إني عندي مرض. فمسح النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه. ثم بعد ذلك ذهب إلى الطبيب وإلى المشفى، فعملت له التحاليل فلم يجدوا لذلك المرض أثر، ببركة سيد البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يشرح الله صدرك وييسر أمرك ويذهب همومك وأحزانك ويزيدك من خير الدنيا ومن خير الآخرة. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini adalah peringatan yang bisa mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di zaman ini, yang mana zaman ini adalah zaman yang menyebar secara luas fitnah dan juga lalainya seorang kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang sudah banyak orang yang tidak peduli lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan acara-acara maulid seperti ini kita dikembalikan untuk ingat kepada Rasulullah, sehingga hati kita tertaut untuk rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika hati kita diliputi rindu, kerinduan demi kerinduan kepada Rasulullah, maka di saat itulah hati kita menjadi hati yang pantas untuk bisa melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad SAW. Para salafun saleh, para ulama-ulama kita, para orang-orang soleh sebelum kita, beliau-beliau itu setiap harinya selalu rindu kepada Nabi Muhammad.
Beliau setiap harinya adalah orang-orang yang selalu bertaut hatinya kepada Nabi Muhammad SAW, dan lisannya selalu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Namun dengan banyaknya itu semua, kalau mereka itu masuk ke dalam bulan Rabiul Awal, hati mereka semakin berkobar kerinduan kepada Rasulullah SAW, sehingga di bulan Rabiul Awal ini mereka memperbanyak lebih daripada biasanya untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lisan mereka selalu salawat kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah masuk Rabiul Awal, para salafun saleh akan semakin menambah banyaknya salawat beliau-beliau kepada Rasulullah SAW, dan tidak jarang dan sudah menjadi kebiasaan beliau-beliau, karena banyaknya salawatnya mereka akan mimpi Nabi Muhammad SAW, khususnya di bulan Rabiul Awal, dan satu dengan yang lainnya saling memberi kabar gembira terhadap kebahagiaan yang mereka lihat di dalam mimpinya kepada Rasulullah SAW. Para hadirin rahimakumullah, kata beliau, beginilah orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang mengaku rindu kepada Rasulullah SAW akan memperbanyak dalam lisannya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, khususnya di dalam peringatan-peringatan seperti ini. Kata beliau, mari ketika kita bersolawat jangan lupakan yaitu sopan santun, adab di dalam bersolawat. Penghormatan kita kepada Nabi Muhammad ketika bersolawat itu adalah hal yang harus kita perhatikan. Berapa banyak di antara kita bahkan ketika hadir acara seperti ini tapi bersifat kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Dengan apa? Ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad, mereka tidak mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Di tempat maulid saja mereka dengar nama Nabi Muhammad tidak mengucapkan sholawat, apalagi di tempat yang lainnya. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang seperti itu adalah orang yang tidak peduli kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan al-bakhil, orang yang melit, orang yang cerai, adalah orang yang didengar namaku disebut di hadapannya tapi dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi Muhammad. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan akan dijauhkan dari Nabi Muhammad siapa? Orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad tapi dirinya tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Andai kata orang tahu bagaimana hebatnya salawat. Salawat itu adalah dawa, salawat itu adalah obat untuk segala penyakit. Salawat itu adalah syifa, penawar daripada seluruh apapun yang terjadi pada diri kita dari penyakit dan lain sebagainya. Bahkan banyak di antara orang mendapatkan kesembuhan dengan barokah sholawat, padahal secara kedokteran mungkin tidak bisa disembuhkan penyakit-penyakitnya. Beliau kemudian menyebutkan ada satu orang yang luar biasa, hidupnya selalu bersolawat. Sebelum tidur bersolawat kepada Rasulullah SAW setiap malam 1000 kali solawat. Satu waktu orang tersebut mengidap penyakit, dan ini bukan orang lama, bukan orang dahulu, tapi orang yang masih tidak jauh dari zaman kita. Setiap malam bersolawat 1000 kali. Satu waktu dia mengalami sakit yang luar biasa, kemudian dia periksa ke dokter, ternyata setelah diperiksa orang tersebut mendapatkan penyakit kanker. Ketika itu dokter memvonis dengan segala macam penyakit, kemudian kemungkinan hidupnya dan lain sebagainya yang sudah tipis, susah untuk disembuhkan. Malam hari itu dia pulang ke rumahnya, sebelum tidur dia kembali membaca sholawat yang dia istiqomahkan. Sebelum tidur dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat bagaimana mujarabnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Aku ingin melihat ya Rasulullah, ya Allah, bagaimana mandinya sholawat kepada Rasulullah SAW. Aku sedang mengalami kesusahan ya Rasul, ya Allah, maka aku berharap mudah-mudahan sholawat ini ada hasilnya yang selama ini aku jalankan ya Allah. Maka subhanallah, dalam beberapa hari ke depan ketika dia itu kembali periksa ke dokter lagi, mereka dicek lagi, kedokteran berheran-heran, dokter-dokter heran, bagaimana mungkin kemarin kanker yang sudah terdeteksi sampai divonis seperti itu ternyata saat ini hilang begitu saja. Semuanya karena barokah baginda Nabi Muhammad SAW dan barokah sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka kata beliau, mari perbanyak sholawat, wabil khusus di majlis-majlis seperti ini di bulan Rabiul Awal yang mulia ini, perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Apapun masalah anda akan diselesaikan oleh Allah, apapun kesumpekan anda akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholawat ini adalah penawar dari segala penyakit yang kita derita. وقد كان بعض الأخيار يكثر من الصلاة على سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وسلم، فلم ير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب عند أحد من أهل الصلاح
ممن لهم اتصال بسيد الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال قال إني أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف تصلي عليه؟ فقال أصلي عليه هكذا بالصلاة. قال إذا صليت على حبيبك محمد فاستحضر عظمة محمد، عند تشديد ميم محمد استحضر عظمة محمد عند رب محمد، حينئذ يمتلئ قلبك بالنبي محمد، فيجمعك الله بالحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا كان، وما الصحابة ما قوي إيمانهم إلا لما اعتجنت قلوبهم بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، فلهذا صاروا أقوى الناس إيمانا. بماذا؟ بالمحبة التي أودعت في قلوبهم. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا إيمان لمن لا محبة له. فالحبة أساس الإيمان. من أين بيدخل الإيمان إذا ما في القلب محبة؟ إنما المحبة هي أساس الإيمان. تحب لأخيك ما تحب لنفسك،
dalam hidup ya Rasulullah. Bahkan aku berpikir kalau aku mati ya Rasulullah, maka bagaimana mungkin aku bisa tahu kita aku akan masuk surga atau neraka? Kalau aku tidak masuk surga, jelas tidak akan bertemu denganmu ya Rasulullah. Coba perhatikan. Bahkan pikiran sahabat Thauban bagaimana melihat Nabi setelah wafatnya pun yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat Thauban, ya Rasulullah, andai kata aku ditakdir masuk surga pun ya Rasulullah, tapi saya membayangkan tidak akan bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah, karena makammu luar biasa tinggi, surgamu jelas surga paling tinggi ya Rasulullah, sedangkan aku tidak tahu ada surga di sebelah mana, sehingga aku tidak yakin bisa melihat wajahmu. Apalah arti keindahan surga tanpa memandang wajahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Thauban, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu tergantung siapa yang dicintai akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Bahagia Thauban hadirin. Karena beliau tahu kalau berdasarkan amal mungkin surganya tidak akan sama, tidak akan lihat Nabi Muhammad, tapi ada janji dari Nabi Muhammad, seseorang akan dikumpulkan yang dia cintai di dalam hatinya. Di situ wajah yang awalnya Thauban pucat pasi, badan yang awalnya lemah, lesoh, tapi ternyata langsung bahagia, semangat karena ada janji dari Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat yang lain mendengar hal tersebut, para sahabat bangkit dengan semangat. Kenapa? Karena para sahabat tahu di hati mereka semua ada Nabi Muhammad, berarti akan janji mereka akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Maka hari mereka mendengar janji Nabi Muhammad tersebut kepada sahabat Thauban, seakan-akan menjadi hari raya untuk mereka. Kenapa sampai merasa seperti hari raya? Karena hari itu mereka bergembira, hati mereka ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, akan dikumpulkan kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah para sahabat hadirin. Ada salah seorang orang yang soleh, kata beliau, daripada orang-orang yang bukan di zaman dahulu. Ada orang-orang yang mutaakhirin, orangnya soleh luar biasa, punya rasa cinta yang luar biasa. Kemudian dia itu berpikir seperti ini. Dia mengatakan begini, andai saya ini hidup di zaman Nabi, insya Allah kecintaan saya kepada Nabi Muhammad, pengorbanan saya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Muhammad, kalau saya ini hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata orang tersebut, orang yang soleh luar biasa baik. Dia mengatakan begini, kalau saya hidup di zaman Nabi Muhammad, insya Allah kecintaan dan pengorbanan saya kepada Nabi Muhammad akan melebihi sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Insya Allah, jangan khawatir, insya Allah pengorbanan saya akan lebih daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Malam harinya orang tersebut mimpi masuk di dalam bis bersama Nabi Muhammad dan beberapa orang sahabat. Ternyata di dalam perjalanan bis itu oleh, bis itu mengalami kendala yang hampir terjerumus, bannya sudah tanpa remnya blong begitu. Kemudian bisnya tersebut sudah hampir terjerumus ke dalam jurang. Akhirnya dia dalam keadaan bingung berani melompat dari bis tersebut untuk mencari batu supaya mengganjal bisnya tadi itu. Jadi dia bingung cari batu. Ketika dia sudah dapat batu, di mimpinya itu dia dapat batu, kemudian dia lari mau mengganjal batu di tempat bannya bis tersebut. Ternyata begitu sampai di samping bisnya, dia lihat para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sudah mengganjal rodanya bis tersebut dengan kepala mereka. Sebuah teguran yang Allah tegurkan kepada orang tersebut, bahwasanya pengorbanan siapapun, takdir manapun, mahabbah kepada mahabbah siapapun, tidak ada yang mengalahi mahabbahnya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya kita cinta kepada Nabi Muhammad tidak akan bisa mengalahkan cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal itu diakui bahkan oleh orang-orang kafir yang hidup di zaman Nabi Muhammad, sampai mereka itu mengatakan, ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Kami ini tidak pernah melihat orang yang lebih cinta kepada orang kekasihnya, yang lebih cintanya lebih daripada sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, dan kami tidak pernah melihat penghormatan seseorang kepada yang lainnya lebih daripada penghormatan Nabi kepada sahabat Nabi Muhammad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan, setiap kita itu merasa bertambah iman, ada pengukurnya, ada barometernya.
Kalau kau ingin tahu iman kita itu bertambah atau tidak, cara mengetahuinya adalah apakah mahabbah kita itu bertambah kepada Nabi Muhammad. Kalau mahabbah kita bertambah, di situ berarti iman kita bertambah. Apakah taat kita kepada Nabi Muhammad bertambah, maka disitulah iman kita bertambah. Kalau orang ngaku imannya bertambah tanpa mahabbah yang bertambah, tidak akan sah keimanan tersebut. Begitu juga adalah imakumullah ketika kita betul-betul mentaati ajaran-ajaran Nabi Muhammad. وجعله أحب الخلق إليه وأقرب الخلق إليه وأتقى الخلق له سبحانه وتعالى وأخشى الخلق له سبحانه وتعالى، وهو من تواضعه يتنازل ويتنزل عن حقه صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة إذا دخل النبي محمد قاموا له تعظيما لذلك الجمال العظيم، فلما رآهم كذلك نهاهم عن القيام وأمرهم بالجلوس. فلما دخل ذات مرة عليهم لم يقوموا بامتثال الأمر، ولكنهم رجحوا امتثال الأمر على سلوك الأدب. فلما دخل قام حسان بن ثابت وقال: قيامي للعزيز فرض علي وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لمن له فهم ولب يرى هذا الجمال ولا يقوم. فقام الصحابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك صاروا يقومون له ولم ينههم، يتنزل عن حقه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. حتى لو لم يأمرنا بإقامة المولد وبلا بالاجتماع للصلاة عليه الصلاة والسلام كان حق لنا ذلك. فلو قال: هي لا تصنعوا لي مولدا، لعرفنا أن ذلك إنما هو رحمة بنا ونزولا وتنزلا عن حقه صلى الله عليه وسلم. فقمنا وبنعمل مولد سلوكا للأدب، ليه؟ مشوقا ومحبة فيه صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان يفرح بذلك النبي محمد. عندما رأى أحد الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له: يا رسول الله، كيف تقول في هذه الجمعات الكثيرة يجتمعون لقراءة السيرة وللصلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فقال له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من فرح بنا فرحنا به. على قدر فرحك بالنبي يكون فرح النبي بك. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي فضل أعظم من أن تفضل الله علينا بنعمة النبي محمد، وأي رحمة أهديت للعالمين أعظم من رحمة النبي محمد. فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة لأهل الأرض، رحمة لأهل السماء، رحمة للمطيعين المؤمنين ليزدادوا إحسانا وإيمانا، ورحمة للعاصين لأنها لم تعجل عقوبتهم فأمهلوا لعلهم أن يتوبوا ويعودوا ويؤوبوا إلى مولاهم سبحانه وتعالى. بل ورحمة للكافرين لم تعجل عقوبة كفرهم فأمهلوا لعلهم أن يرجعوا لمولاهم ويستسلموا له سبحانه وتعالى. هذا كله ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اجتمعنا وقرأنا مولدا للنبي محمد، أي قرأنا شمائل النبي محمد، إذ المولد هو
قراءة سيرة النبي محمد، فصل في ميلاده، فصل في معراجه، فصل في شمائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المولد، هذا هو المولد الذي نقرأه حتى تتحرك القلوب وتشتاق الأرواح لروح الأرواح محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يزيدنا ويزيدكم شوقا لهذا النبي العظيم ويزيدنا وإياكم لهذا النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau melanjutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada hati makhluk-makhluknya ketika diciptakan di awal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapati hati yang paling banyak tawaduknya adalah hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Muhammad menjadi akramul khalq, paling mulianya makhluk, menjadi Habibullah, kecintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hati yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Menghormati beliau tidak mau dilaksanakan, tidak ada masalah, karena saking tawaduknya Nabi Muhammad. Beliau itu tamazun, mengalah untuk tidak diberikan haknya. Kalau kita kan lain, hak kita harus dipenuhi, tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad haknya tidak dipenuhi, beliau rela, tidak ada masalah. Bahkan dikatakan kalau masuk tawaduknya Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu kalau kedatangan Nabi Muhammad masuk ke tempat mereka berkumpul, maka para sahabat itu semuanya berdiri seperti mahalul qiyam. Para sahabat itu berdiri menyambut Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan para sahabat kepada Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad mengatakan para sahabat, sudah, tidak usah berdiri, tidak usah disambut, biasa saja. Padahal haknya Nabi Muhammad pantas untuk disambut, dihormati. Nabi Muhammad melarang mereka untuk berdiri, sudah, tidak usah berdiri. Akhirnya di waktu lain, para sahabat ketika Nabi Muhammad datang masuk, para sahabat sebagiannya tidak berdiri karena merasa ini ada perintah untuk jangan berdiri. Maka para sahabat duduk. Sebagian yang lainnya ada yang tetap berdiri. Salah satu di antara yang berdiri adalah salah seorang sahabat namanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Yang tidak duduk tidak salah, karena mereka merasa kita perintah Nabi Muhammad, walaupun sebetulnya adabnya harus berdiri, tapi kita diperintah untuk duduk. Tapi sahabat Hasan bin Thabit tetap berdiri sambil mengatakan, ya milil azizi alayya fardu. Berdirinya saya untuk menyambut orang yang mulia itu bagiku wajib. Wasarkul faridah bimahu mustaqim. Liman lahu fahmun walubun. Aku heran kepada orang yang punya ilmu, punya pemahaman, punya hati, ya rohadzal jamala wala yakumu. Melihat keindahan seperti ini datang kok tidak mau berdiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Hasan bin Thabit padahal diperintah tidak usah berdiri, kata Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan bin Thabit tetap berdiri, bahkan beliau mengatakan saya wajib berdiri. Nabi Muhammad senyum melihat hal tersebut, tidak dilarang yang berdiri. Sehingga para sahabat ketika kedatangan Nabi Muhammad, mereka semuanya berdiri menyambut Nabi Muhammad. Walaupun ada perintah untuk tidak usah berdiri, tapi para sahabat tetap melaksanakan kewajiban penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan seperti ini. Kita ini mengadakan maulid, bergembira untuk Nabi Muhammad, mengadakan peringatan-peringatan seperti ini karena bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Andai kata, kata beliau, andai kata ada hadis Nabi Muhammad itu mengatakan tidak usah bikin maulid, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan sudah tidak usah pakai peringatan-peringatan maulid, itu karena tawaduknya Nabi Muhammad tidak ingin dihormati. Andai kata ada, andai kata ada Nabi Muhammad bilang jangan bikin peringatan, tidak usah begini, tidak usah begini, itu karena Nabi Muhammad yang mengalah bahwasanya hak-haknya tidak dipenuhi, tidak ada masalah. Tapi orang yang berakal adalah orang yang akan tetap melaksanakan kewajibannya penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tetap akan mengadakan maulid, tetap akan bersalawat, memberikan penghormatan setinggi-tingginya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada salah seorang orang yang soleh bermimpi Nabi Muhammad, dan mimpi Nabi Muhammad itu kenyataan, mimpi Nabi Muhammad itu hak.
Salah seorang orang soleh bermimpi kepada Nabi Muhammad, kemudian orang soleh tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana pandanganmu ya Rasulullah terhadap orang-orang masyarakat yang berkumpul, sholawatan, memberikan peringatan maulid, kumpul banyak orang untuk bersukaria, bersukacita atas kelahiranmu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad dalam mimpi orang soleh tersebut? Man fariha bina farihna buh, man fariha bina farihna bihi. Siapa yang senang kepadaku, saya akan senang kepada dirinya. Siapa yang cinta kepadaku, saya akan cinta kepada dirinya. Itulah mimpi orang soleh. Jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sudah ada perintah. Kalau itu tadi kan kita bilang andai kata, padahal ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itu semuanya hendaklah mereka berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu semuanya nikmat Allah lebih bagus daripada apa yang dikumpulkan oleh mereka. Kemudian pertanyaannya, rahmat apa yang lebih besar daripada rahmat berupa Nabi Muhammad? Kalau ada rahmat kita disuruh perintah untuk berbahagia, rahmat apa yang lebih daripada rahmat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah kecuali rahmat untuk alam semesta. Ketika ada rahmat apapun kita disuruh berbahagia. Bagaimana dengan rahmat yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala lil alamin, untuk alam semesta. Alam semesta ini berarti rahmat untuk penduduk bumi, rahmat untuk penduduk langit, rahmat untuk orang yang sudah taat ataupun rahmat untuk orang yang tukang maksiat sekalipun Nabi Muhammad rahmat untuknya. Kenapa? Karena dengan barokahnya Nabi Muhammad, orang yang maksiat pun tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad rahmat untuk orang Islam, Nabi Muhammad rahmat untuk orang non-Islam. Kenapa kok non-Islam tetap mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad? Karena dengan barokahnya Nabi Muhammad, mereka yang kurang ajar kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak langsung disiksa, diazab sebagaimana azabnya orang-orang terdahulu, tapi mereka masih dibiarkan, barangkali mau mendapatkan hidayah, barangkali mau taat, barangkali mau masuk Islam, barangkali mau nurut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kemudian beliau mengatakan, kalau kita hadir pada acara-acara maulid seperti ini, kita baca bagaimana hebatnya Nabi Muhammad, bagaimana fasal-fasal yang ada di maulid. Ada fasal yang menjelaskan, pasal yang menjelaskan tentang kelahiran, ada yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj, ada yang menjelaskan mukjizat, ada yang menjelaskan sifat-sifatnya Nabi Muhammad, perangainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikatnya maulid. Kita belajar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita kenal dengan Nabi Muhammad, hati kita akan menjadi hati yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roh kita akan nyambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, mudah-mudahan roh kita, hati kita, jiwa kita dibuat nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semakin menambah kecintaan dan kerinduan ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. قال الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أرسل الله سبحانه وتعالى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم. أرسل الله سبحانه وتعالى نبينا محمد قال ليزكيكم قبل أن يعلمكم، أن يخليكم عن صفات مذمومة ويبدلها بصفات محمودة يحبها الله سبحانه وتعالى ويعلمكم. فإذا جاء التعليم بعد التزكية أشرق نور العلم في القلب، فإذا جاء التعليم ولم تكن تزكية حينئذ نرى العلم يزداد والظلمة في القلب تزداد. ليش؟ لأنها بعدت عن التزكية، لأنها ما صاحبتها تربية متصلة بسيد المربين محمد. فالتربية المباركة هي المتصلة بالنبي محمد سيد المربين، والعلم المبارك هو المتصل بعلم سيد الأولين والآخرين. فلهذا ساداتنا آل بعلوي، ساداتنا آل بيت النبي محمد بن الله سادة البعلوي حرصوا على ذلك، أن يكون تربيتهم مسلسلة،
علمهم مسلسل، عالم وربي عن عالم وربي عن عالم وربي إلى سيد المربين وسيد العلماء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدلنا النبي محمد على كل خير، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. فجزى الله عنا سيدنا مولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. فقد ورد في الأثر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من قال جزى الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله أتعب 70 ملكا بثواب هذا. فجزى الله عنا سيدنا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته، فيرشدنا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا وأخرانا. فلهذا ينبغي للإنسان دائما إذا حضر شيء من مجالس الخير أن ينصرف وقد عزم عزما جيدا أن يهدي للنبي محمد هدية. وما أحسن هدية تهديها للنبي محمد في شهر ربيع الأول أنك تقلع عن أشياء يبغضها النبي محمد وتبدلها بأشياء يحبها النبي محمد. أنك إذا أردت أمرا فعلا أو قولا تستحضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم جالس بجانبي. هل استحضاري هذا لو كان حاضر عندي بأفعل هذا الفعل، بأتكلم بهذا القول؟ إن قلت نعم بيرضي ذلك النبي محمد افعله وتكلم به، وإلا فلا، فاحذر من ذلك. هكذا يكون لك الميزان ويستقيم لك الحال في كل حال ببركة سيد وصفوة أهل الكمال محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا يغنينا بالعلم ويزيننا بالحلم ويكرمنا وإياكم بالتقوى ويجملنا بالعافية ويحققنا بالاستقامة ويجعل مجلسنا هذا مذكورا في الملأ الأعلى، ولا ننصرف إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية. يبارك في هذا المكان، يعمره بالأعمال الصالحة وبالعلوم النافعة، ويجعل مستقر العلوم النافعة في قلوبنا، ويجعل أرباب العلوم النافعة أولادنا وأحفادنا وأصباطنا وطلبتنا وطالباتنا يا رب العالمين. ويرزقنا وإياكم كمال المحبة للنبي محمد وكمال الاتباع للنبي محمد، ويحيينا وإياكم حياة طيبة، ويحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، ويتولانا بولاه، ويحمينا بحماه، ويرعانا برعاه بحق حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau melanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat kepada kita dengan kami telah mengutus kepadamu rasul minkum dari diri kalian, dari sama manusia, yang mana yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaikum ayatina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat kepada kami, wa yuzakkikum, dan memberikan tazkiyah kepada kalian, membersucikan kalian, memberikan jalan-jalan yang baik kepada kalian, menunjukkan bagaimana bersihnya hati kepada kalian, wa yuallimukumul kitab, kemudian mengajarkan kepada kalian alkitab wal hikmah. Ayat ini hadirin rahimakumullah, dengan lanjutannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberantas segala yang jelek, memberantas kebodohan menuju kepintaran, memberantas kegelapan menuju hal yang terang benderang. Dan juga diantara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas Nabi Muhammad di tengah umat adalah membersihkan diri kita dari hal-hal yang jelek yang ada di dalam hati dan tindak tanduk kita, atau yang kita kenal dengan nama tazkiyah.
atau yang kita kenal dengan nama pensucian diri, atau kata orang lain suluk atau yang lain sebagainya. Di situ Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi wayuzakikum baru wayu'allimukumul kitab, untuk memberikan tazkiyah, mensucikan diri kita dari hal-hal yang jelek, dari akhlak-akhlak yang buruk, baru kemudian mengajarkan ilmu, mengajarkan hikmah. Ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwasanya taklim itu, ngaji itu ba'da tazkiyah, setelah hal-hal yang buruk sudah dibersihkan dari diri kita. Ketika hal buruk itu dibersihkan, kemudian diisi dengan ilmu, maka yang muncul adalah manfaat dan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding terbalik, ketika terbalik, apabila ngaji dulu, ilmu dulu, kemudian yang jelek-jeleknya tidak dibersihkan duluan, tidak pakai tazkiyah, tapi ilmu dulu baru tazkiyah, yang ada kegelapan demi kegelapan semakin bertambah. Akhirnya ilmunya bukan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin membuat dia sombong, ilmu yang membuat dia semakin angkuh dan lain sebagainya. Karena tugas Nabi Muhammad SAW adalah wayuzakikum baru wayu'allimukumul kitab, mensucikan kalian dari kejelekan-kejelekan, kemudian mengajarkan kepada kalian Alkitab wal hikmah. Maka ilmu yang barokah adalah ilmu yang mau memambung dirinya kepada Nabi Muhammad SAW, dibersihkan dan diisi dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kata beliau, salafuna khususnya Al-Ba'alawi, para habaib, beliau-beliau itu memperhatikan tarbiyah anak-anaknya sebelum mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya itu dididik dengan hal-hal yang baik, dijauhkan daripada sifat-sifat yang buruk, sehingga ilmu mereka itu disambungkan dengan ilmunya Nabi Muhammad dan tugas Nabi Muhammad di alam dunia ini, sehingga ilmu mereka itu musalsal, bermata rantai, daripada abahnya, daripada gurunya ke gurunya, dari orang tuanya ke orang tuanya, yang semua itu alimun murabbi. Mereka itu bukan cuma alim tapi pendidik sejati, dari gurunya yang alim dan pendidik sejati sampai kepada rajanya pendidik sejati, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwasanya beliau itu kepada semua kebaikan. Dalam hadis beliau mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang membuat kalian lebih dekat kepada surga kecuali aku sudah tunjukkan jalannya, dan tidak ada hal apapun yang mendekatkan kalian kepada neraka kecuali aku sudah peringatkan kalian untuk menjauhi hal-hal tersebut. Begitu juga sebaiknya. Maka tugas kita ini dalam hidup selalu harus bersyukur kepada Nabi Muhammad dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Semua hal baik sudah diajarkan, semua hal buruk sudah diperingatkan. Tugas kita tahu terima kasih, tahu diri untuk selalu bersyukur kepada Rasulullah. Maka kita ungkapkan jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hal yang pantas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak tahu apa yang pantas untuk membalas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan bahwasanya orang yang membaca kalimat syukur tersebut, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh, maka akan membuat capek 70 malaikat di dalam mencatat kebaikannya. Maka sering-sering membaca jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Maka dari itu kata beliau, mari ketika kita hadir majlis-majlis pada malam hari ini ataupun di majlis-majlis yang lain, kita niatkan kita bubar dari tempat ini berikan hadiah terbaik untuk Nabi Muhammad SAW yang sudah berjasa luar biasa kepada kita. Kita berikan hadiah terbaik kepada Rasulullah, kita haturkan hadiah terbaik. Apa hadiah terbaik untuk Nabi Muhammad? Semua hal yang sekiranya membuat hati Nabi Muhammad mangkel, benci, sakit, kita jauhkan daripada hidup kita. Semua hal yang membuat Nabi Muhammad senang, Nabi Muhammad cinta, Nabi Muhammad bahagia, mari kita laksanakan. Dan kata beliau, mari kita hadirkan Nabi Muhammad di dalam setiap tindak tanduk kita. Kita mau mengucapkan sesuatu, kita mau mengerjakan sesuatu, hadirkan kalau Nabi Muhammad ada di sekitar saya, ada di hadapan saya. Apakah kira-kira saya akan melakukan ini? Kalau saya tidak mungkin melakukan ini, malu kepada Nabi Muhammad, maka jangan diteruskan. Berarti Nabi Muhammad sudah kita hadirkan di dalam hidup kita. Disitulah keadaan kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah. Kemudian beliau mengatakan, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini dan semua ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlimpah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita di
diindahkan dengan afiyah wassalamah dan lain sebagainya, doa-doa yang luar biasa. Juga mudah-mudahan beliau mengatakan mudah-mudahan majlis kita ini adalah majlis yang disebut di hadapan baginda Nabi Muhammad, sehingga setiap kitanya mendapatkan barokah dari Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan menjadikan hati kita semuanya adalah tempatnya ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat, yang dijadikan orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat adalah kita dan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi ilmu orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan doa-doa yang lain yang luar biasa kita berdoa, mudah-mudahan semua yang didoakan oleh beliau menjadi doa yang bermanfaat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا غفور يا غفار. يا غفور يا اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت. آمين. وعافنا فيمن عافيت. آمين. وتولنا فيمن توليت. آمين. وبارك لنا فيما أعطيت. آمين. وقنا شر ما قضيت. آمين. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. آمين. تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت. آمين. نستغفرك ونتوب إليك. آمين. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي محمد والضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وجد وتكرم إنك الجواد. آمين. يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطي. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا. آمين. ارحمنا.
آمين ارحمنا والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين ومن أحاطت بشفقة قلوبنا أجمعين برحمة من تغنينا بعمن سواك واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجانا عمن سواك بحق حبيبك ومصطفاك سيدنا ولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita sudah pada penghujung acara dan minta tolong kepada panitia nasinya dikeluarkan, panitia nasinya dikeluarkan dan monggo pada para habaib, para kiai untuk ke dalam asya. Iya, oke, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak bentuk 4-4 atau 5-5 bunderan, 1 talam 4 atau 5 langsung. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah أمانينا سألت الله أمانينا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأكدار رب فاجعلنا من الأخيار. رب اجعلنا من الأخيار.